آخر شابتر معنا بدروس الشيمين طاول الأسئلة هو les principaux aliments. بداية خلينا نقول شو هن التيب داليمون. عندنا كذا تيب داليمون رح احكي عنهم واللي عندكم شوي مختصرين أكثر عم بقلب لكم. عندنا les matières grasses tout d'abord. matières grasses من huile من beurre وغيره. Ces aliments sont riches en lipides. Ils fournissent de l'énergie et aussi des vitamines. On a vitamines A, D, E et K ou des acides gras essentiels indispensables à l'organisme. On a les boissons. طبعا le fait de boire est essentiel pour l'organisme. On a les sucres ou les produits sucrés. هن طبعا حيكونوا des aliments qui contiennent des glucides لأنه طبعا مثل ما حكينا نحن الجلوسيد هن عبارة عن سكر. Ces aliments contiennent des glucides d'absorption rapide et pour certaines عندهم des lipides en quantité importante. بعد عنا le lait et les produits laitiers. Les produits laitiers من lait, la fromage, la yaourt وغيره. مثلا اللي est riche en caséine, contient des protéines, le fromage, الياقوت، كل شيء بقلبه عنده spécificité معينة، رول معين بالجسم. Ces aliments ont une source essentielle de calcium, indispensable à la formation et à l'entretien des os du squelette. De plus, ils contiennent des protéines. ما بدنا ننسى السيريال والليجومينوز. الليجومينوز هن البقوليات اللي مثل عنا الفول والحمص وغيره. هول بنلاقيهم ريش ان جلوسيد. والماجور بارتي دي جرين دو بلي بنلاقي الالبومين. Il est composé de l'amidon et de deux protéines de réserve. D'accord? اللي هن الجليادين والجلوتينين. Le gluten est matière lipoprotéique contenant la gliadine ou le glutamine. Les légumes ou les fruits apportent des glucides. Aussi, des fibres qui facilitent le transit intestinal. لأنه الفيبر بيلعبوا دور كتير منيح بالهضم وتسهيل المعدة. خاصة الانتستين. بعد عنا الفياند، البوisson والœuf اللي هن riches en protéines. والviande contient aussi du fer اللي هو élément essentiel au bon fonctionnement des globules rouges. والmanque de fer peut être à l'origine d'un important état de fatigue appelé anémie. كل هول الجروبات d'aliments sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi il ne faut jamais éliminer un groupe d'aliments de son alimentation sauf pour des raisons médicales particulières. يعني لما حدا بيروح اخصائيه تغذيه دايما لازم تعطي رجيم اليمنتير بيحوي كل هالجروبات لانه الجسم بيحتاج كونتيتي معينه من كل جروب فيه. هلا بدي احكيكم عن شيء اسمه لاكتوز. اللاكتوز se trouve dans le lait. Dans le cas normal, بالحالة الطبيعية, il est hydrolysé par l'enzyme اللي بنسميها lactase pour donner le glucose ou le galactose. Mais le problème est que certaines personnes ne peuvent pas digérer le lactose. عندهم مشكلة ما بيقدروا يهضموا لهذا اللاكتوز. بنسميهم هذه الحالة اللي عندهم بنسميها intolérance au lactose. في عنا raison لهيدي الحالة. ممكن تكون وراثية بروبلم جينيتيك. ممكن تكون diminution de lactase avec l'âge مع العمر. ممكن يكون endommagement des muqueuses intestinales.
lactose reste indigéré dans l'intestin, il peut provoquer l'absorption de l'eau causant des crampes اللي هن تشنجات، des nausées يعني العيان نفس، والدياريه اللي هو الإسهال. بالإضافة إنه بيسبب لي fermentation bactérienne du lactose اللي هو مثل بيتخمروا، اللي هذا الشيء produit de l'acide lactique et provoque une sensation de fatigue. بنروح للأديتيف أليمنتير. الأديتيف أليمنتير من اسمها هن بنلاقيهم toute substance qui n'est pas normalement consommée en tant qu'aliment et qui est ajoutée aux aliments en faible quantité pour l'une des raisons suivantes. أغلب الأشياء التجارية اللي بنشوفها دايما بيكونوا تأكدوا إنه زايدين لهم شيء من أديتيف أليمنتير لسبب إنه هن أول شيء بهمهم يكون المنتج جاذب أكثر، هي rendre les aliments plus attractifs, préserver et maintenir la qualité nutritionnelle des aliments عشان يطولوا بعمرهم. من الأديتيف أليمنتير عندنا الكونسيرفاتور، الأنتي أوكسيدون، إدولكورون والكولورون. الكونسيرفاتور اللي هن المواد الحافظة ils sont utilisés pour empêcher et réduire le développement des micro-organismes. هيدي واضحة عشان يطولوا بعمره للمنتج. بالنسبة للأنتي أوكسيدون هن مضادات الأكسدة pour empêcher l'oxydation des acides gras insaturés، وعندنا أنتي أوكسيدون ناتورال والارتيفيسيال هولي هن. بالنسبة للإدولكورون هن برودوي ou substances ayant un goût sucré بس هن منهم الجلوسيد غير الجلوسيد. انتبهوا هولي عادة change le goût d'un aliment ou un médicament et le rend plus sucré. كمان عندنا les colorants اللي هن الملونات utilisés pour rendre les aliments plus attractifs ou pour donner leur couleur naturelle perdue durant le traitement. من الكولوران بنلاقي ناتورال مثل الريبوفلافين، السينثيتيك مثل تارترازين، والكولوران peuvent avoir des effets allergiques ممكن يسببوا حساسية. هولي الاشياء المهمين بدرس البرينسيبو أليمون، وهيك بنكون خلصنا الشابترات المطلوبة منكم للامتحان بدروس الاس او وموفقين.